Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bamanandre. Korobra bona fola. Ma foyni wati bismillah. O jaranye. Ko bu cogodi. Bo amela tam. Rebi cogodi. Yere ka kene. Jamana mi cogodi. Ayo gela kon me jamana kono. Nga onjige motike ala lablay. Wati bi cogodi. Wati ka kalanga. Amse afuko wala bi deme fanana. Giere bi cogodi de. Abla giere ka kala. Giere ka kala. Allahu akbar. Giere de manoko. Aga fa chugula. Ni ye jamana ta ga lajebi. Bena ka giladu jien kono. Sisan na tolabi ka lame na kuna fondo la. Jamana do be no juru chara. Fo jamana re ka dese ka jamana do ma ko nye fondo ma ina fo essence na nyokono. Auzu billahi. Yoro ka galene. Ayu. O jere de ka kalable. Ibta so jamana mi ni mugutala ka chi. Ibta so ni nafolo ko gela bulula. Naam. O akuma ka chan. Am do de ke ala kan deme. Ewo ko ali nye kera chef ko do bisa ka sanga sirigada. Oche. Bo figa fodro ko beni garse do ablay. Kuma gela chugo. Ita so ni do bi fera ko ablay. Awo do bi lafia. Naam. Ni misali reta Mali gele na amba kono kabi santan. Onga kabi gelen fonda mena do la feraw Allah ko dogo bone dogo here ko magela chugo ibta so do bi la fia kono ruka wa fo ko hel ni jege chefan yi do bi sanga sidi awa bi sanga sidi nam amma ga chugo do bi fere no la gor alli akira ali jamana min ko fo sisa ko mo tala ka sika hali isan soro ka ku ka mo du kono nam abla ibta so ni do bi no la fia no kono Jembitini able magila chugo amanya kam chugo ibta so doga heray yawo edero ko do ka kasiko e doga yele koy awo doga kasiko e doga yele koy ni ya jasina mako ka nyini tawti kilinya abu de kufo nanga nyini tawti kilinya ibta so na anjanya ko tikilinya misali bara yoro la septa son doka bara biche nam ala kan kishama o minga bara chena ibta so ni abe kashila sikatola o jagwa onga ibta so ni mumbo joro no fo yele law awogoni sikatola ubeni ogoni wala hal na ta joro no ibta so tibe doni kudo che yoro ko frike kadimalien ibta so no bo doni kudo che o noti ka bara china o yele wafuko sisan woni mako nanye okoni o te chen okoni nyen abitini parce que bamano ko doko so bidon o de doko so joyiri soro don abitini falen do mo galla inu tiklinye abifuko do fodro eta soro ni doka e ka nyini fenyi kasega ni fen soro ni gashido fono maka o te soro asikatola ni ego la misugo do sara de asikatola de ubedi ni do mabo ni ya ko ibi ko minga wa so ni sababu bora fenno de asikatola ubedi ogoni afrika kuma micro mina chene mo do maka folo ka so ka fenno glan ubedi aywo ya la fenno de chena folo ka so ka ni micro no asikatola abite o mo ka nyini fon tikli beka sewa ni beka duzukachi o faralendo ikanyini fen labde tubarikalla afamuna ayo bismillah ayo biye avril kalo kle tan sawaye nam samba fla ni mukani fla arabadundo sikatola sungolo kle tan fla o fasiri bo se woni ke fasiri gafu kuno amna la je ferete folo mi ka sika ko ma wado nyefo mo ka sika famal sura ko lawle ayo ambada ni le républicain munde fo bi sama dayna ko sene barolasi ba no be wele ko conseil supérieur de l'agriculture le ko konisigira kungo kolonela chimi guita ka nyamuga koro o ko aya sementia ka foko abafe anga seka anyereta dunga fa sabati disiraka o de nyamonte ko la yinike o mim talike fa nyama docteur Sugali ko kala maiga
o ko ale makononen no kalo klem ko ani kele natain do ku natain wasaka nyefolu ke aka barado timesra kan CNT la o ministry me yesin do almay jamana ko kan ko ma ko ale be bamako akabi kungo janyo yan tamando la blay Union européenne do nazaro ka falanyanga kulubaye ku ya latike ka foko uka finitiku mala kanga finitiku digeli min ke kele tabulu la ko barabna jowablay tubarikal Zire Hebdo ko asimini shugal ni mali ni nyonche ko jenganga ka jumen ko da blay ñingal de même miral folo ngo ñingal do même miral folo même miri folo be mira mais ko ngalendo na ko ati tige be jamanata sikatola o koni ne koni ni fesa wa khana na o koni ni fesa wa khana makari mi na tela lo shugal de ay ne ma fo akari mo ngo na ko ati tige ko mu ñingal ge ko jamana asimi ani shogel mbi jamanata ayo parce que a jara maja jamana de bi ko tle bambalite bomano gote asimi bi sekasa sokel bi sekasa faso bito faso fo continuer ndo fa na jo joro la donc ambe ne ko ni faso ta faso de tata nyumaye abana o kone suwandil galedi able anganga munta onga nimbela amini noro ye benga ke kula mais modo la gi jando de mo ke ko ne ma ko yiri jalambi to abiri kene bi anove oche ni yela naka kuma abindo bisga yiri kene bi anove yiri kene joginde halla bingoni ay bamana ngam ya fam o wure kama nya fongo benga ke kula o de nyonte kuma do samo ka kele damande kungo yiri msenuna yayi iba vo zundan jorote oche kote ko sama ka kele ro zundan joro tula o ga kuni haklije aywa ka hakli blad sunye o le nyonte ko docteur Mumuni Gindo ko ale sekna ka bla anola ko kuraye o clé nyamwala atumborala abisoro dana ka kura ara kan kura ko ni falen ko ngake dana kura ko ko ni majira ka foko ani min ka kan o de kera aye ablay tubarkalla o ko tajibala ka fere chugo sugu bela ani ko yorodo la fana ko abe ka sumaya kusube o ko yala ko mo kan ga siran ka foko tajiko gela bina jamane soro ala kan gisola o te kunyma de info matin ni jon nazara jume ngule almay ko kan ko ministry jado musudo o ko lakanan ko min bi jamana ko no almay jamana be adno abi san chama bo wala kan deme o ko kalu min bi talike ul baran balaka tasra munu fe ablay o ko nyefolu de balaka tawsra kan abi adno ani anka nyemgo kanga nyogonye o barata bulu do kan Seneku la halawla ko noko so mi ni jamana bi do tala no e prix subventionné mi ni Sénégal ko ngo sabanyina ko blara wafla ani keme durla blay o coronavirus ko tabulu la ko gerende do ko mi no ko lu gerendo wulila M5 gele la ko ni shogale ko yibla ni gele anu ni sanche dum o de nyomonte aya ni gele nyomondo awo l'indépendant ko di asmentia ka foko almay ka sarati min be mali kono alla kana go sarati la ko ani abani chete me kalu kilin jate kan play o te bashe o ko unye kolana ka ko kan ko ministry nana wasa ka se ka monyunga kenan ka jomona nyem ko yimi kan ga ke anga je ko kenyo fe o de ngonde awo mena mo nyemungo ko to ko france ko te bashe Carla de parce que ko ni munti karibi to joyala o nga ko bamano ko tele nga bona mi foye ay ko nu jate bene parce que jem yorom na makalin dise guy ay ni ko to ko france ma famo parce que nazarati nyom blade o fona ci o ko do mo ko famo o fona ci nazarati nyom bla frafier o tu nyom bla voilà o ci yek mo fe parce que france de tumbey france le wule gana france ta to do gumtu ga ko do ngo ko to ko france ko aywa
akila olu ta inke chugo ni to ta ke chugo tekle sabula we chiden here blakana ni chiden wula kana ko wajira ka foku ngane o tekle to mais ko ministre mumbe affaire de ko ka luka to uka sada ko to ni wo Wagner ke woti be donc wote France ko maya Europe yɛrɛ de ka kuma ye o. Voilà donc o de kan k'u ka tugu France ko. Awɔ o ye Europe de ka kuma ye. Parce que France y'o daminɛ. O ye tiɲɛ. donc u tugura ko. Awɔ voilà. A kuma kɔni ka ca. Nka n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn bonya dɔɔni fana bɛ ninnu ta la. Naamu. Sabula tɔw ta kɛ u ka dugu la ye. K'a fɔ dɔrɔn kunnafonidi siraw kan. Nka ni ninnu fana ye ciden ci ka na. Jamana kɔnɔ hakili la bonya dɔɔni fana b'o ko la. Olu ta bɛ faamu. Awɔ hali n'olu taara. Mɔgɔw ka kɛ to ko i b'i bolo bɔ banabaatɔ bolo k'a sɔrɔ i ma tufa. Voilà. U b'a fɛ k'o de ka na. Awɔ o de fana ka ɲi a bilen. O de ka ɲi ni jɛɲɔgɔn n'aw bɛ fara a ka kɛ bonya kɔnɔ o la taalen ɲɛfɛ. Ni kɛra k'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko wɛrɛ la i b'a ye aw tɛ se ka ɲɔgɔn na ka se hakɛ dɔ ma. Siga t'o la. Voilà. Ko embargo min bɛ Mali dalabila ye ko Sénégal kɔni bunena CFA wari miliyari 37 na février kalo in dɔrɔn na. O kɔfɛ sa ko damatɛmɛ wale ni danyɛrɛla kojugu siratigɛ la ko communicati conseil dɔ n'o ye Yusuf Keyita ye ko ale nɔminalen don CFA wari miliyɔn 23 nɔfɛ o ka kiriko yɛrɛ kan ka kɛ juin kalo nata in tile 29 Bijou Siraba o ko ale kɔni minɛna ka don kaso la communicati la kunnafoni kolon minnu bɛ di kalataw ma se k'a sɔrɔ tiɲɛw tɛ o ko politiki ɲɛmɔgɔ kɔnɔ jira k'a fɔ fɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka tigɛ la walasa ka se ka tigilamɔgɔw ɲaki n'u ye kuma sugu ninnu fɔ. L'essor faso ka fasiri. Nka sɛmɛntiya k'a fɔ ko conseil supérieur de l'agriculture senfɛ o ko latigɛba dɔw taara o fɔlɔ ye ka sɛnɛkɛlaw ka nɔgɔ sɔngɔ jamana ka talen kɔfɛ sɛnɛkɛlaw kan ka min sara ko ye 2,500 ye. O ko kɔɔri kilo kelen premier choix o ko bɛna san ɲina 57 ni ma fili 285 hakili o 57 ye o ko Asimi fana ɲini k'a fɔ ko an ka sɛnɛfɛn minnu bɛ ni mɔgɔ bɛ girin ka da o kan kosɛbɛ ko ka fɛɛrɛ kɛ ni nakɔ kɔnɔfɛn ninnu walasa ka olu don ba la kosɛbɛ min bɛ tali kɛ sojɔ nɛgɛ nɛgɛ min bɛ don so la ko a hakɛw jatew minɛnen don ko minnu tɛ a sariyaw labato ko wajibi don olu ka labato walasa min b'a to so bɛ se ka mɛn si la cogo min na. Siga t'o la sinon a b'a firi. So ni balontan ko kɛnɛya sabatibaga b'a jira k'a fɔ ko fɛn bɛɛ da tɛ n'i bɛ sɔn k'i kana balontan. Min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ denmisɛnnin minnu bɛ balon kɔnɔ olu fana ko janto ka kɛ olu la. Wasa min b'a to a ko bɛ se ka kunbɛn cogo min na ka bɔ an senkɔrɔ bila yen. Mais Frédéric Kanouté ale tun bɛ sun a tun bɛ balontan Mali fɛ. Aw yɔrɔ cogoyaw tɛ kelen ye. I b'a ye k'a fɔ hali. Suraka ninnu bɛ sun bouger. Algérie, Tunisie, Maroc olu bɛ sun bouger. O ye tiɲɛ nka i b'a jateminɛ kuma dɔ a gulonnen don fɛn min na ne bɛ se ka kɛ min ye o ye labɛn minnu b'olu bolo. A faamu na. Olu ka labɛn n'an ka labɛn cogoyaw tɛ kelen ye. D'accord. O bɛ di. Ayiwa ni ko tɛ. Janto kɛlen don olu ka kɛnɛya la cogo min na. N'anw ta ye. An n'o cɛ ka jan n'a bila ye. A faamu na. An ka jateminɛ. Le canard déchaîné ale n'a jamu bɛ kuma. An ɲɛ b'a la Asimi bɛ fauteuil kɔnɔ Goodluck Jonathan b'a la ka nalen. Tuguni wa. Awɔ. Ale tun tɛ se ka a tɛ se ka ɲina. Ko a makɔnɔnen don Bamakɔ yan nɔ. Walasa ka se ka bɛn ɲɔgɔn sɔrɔ an ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ. Dabile toi taalen ɲɔgɔn fɛ n'an bɛ taa an bɛ se. Awɔ ko Asimi ye ko ma ko ale hakili la ko kumaɲɔgɔnya ninnu banna sa u ni ɲɔgɔn cɛ kɛ. Ko Goodluck Jonathan ko ayi ko a tɛ se kɛ ten k'u tɛ se ka bɔ CEDEAO la o cogo la ten. Ko ale b'a ka fɔ ka filɛ laban ye jumɛn ye kalataw waati ko la. Wala ka ɲɔgɔn ɲininka o siratigɛ ninnu na bila yen. Jaw don Goodluck yɛrɛ bɛ k'a makɔnɔnen don a kan ka na. An ma na waati kelen jɔnjɔn dɔn fɔlɔ. Nka jaw don minnu bɛ hakilila dɔw di dɔrɔn u ni tiɲɛ bɔlen don ka tiɲɛw tɛ. Ala b'an bɛ biro kelen d'a ma dɔrɔn a ka sigi yan. Yanni ka taa ka segin an bɛ biro kelen d'a ma a ka sigi yan. To Goodluck ka ta kɛ tan ni ka segin ye. Awɔ. N'a tɔra yen peut-être o bɛ ko nɔgɔya. An ka dugawu fana kɛ ni sen bɛn ka k'a la. Ayiwa o ni ɲɔgɔn tɛ. Bɛn ka k'a la ni sen sa. Sabula sigiɲɔgɔnya fana don mɔgɔw k'u jateminɛ. A ka fisa an ka fɛn caman gulonnen don ɲɔgɔn na. Ne
ma bini halo do kun tamane jamana nyamgo ishara do ta ko ka karana du ka clean karana te biométrique de la CEDEAO o lu be fewni munu be angolo nyona ka tafe nu be tamache ka ira ambe clean mais o ba fe ka andigi dron mais tala nyi fe ko nambe kuma am nyugo fam wala bité ni kuma ame am nyugo fam anga nga nyugo fam abina fo duguma kuma ne lakal mandi ko kele ko e jade oche na jaro ko kuma do be sebedo be sebedo wa be joro do abi janto nyugo afana bolo minga akilla o kema kan sebendo sa dubarkalla o afana ka ala jenni ma ku buka siranye afana kana sama ka se haga doma dubarkalla no te kuma do ni bituka mo minti kuma be na ya jo na ya be bolika koro na ya jo yen dumina kana bugo o kana bugo ni ya bugo bi ko do so akobete usira na nya sa be ni nga bulanye anga jatemne bo do ko moni ba hagji jero aba dogoni toro dogondo ka dogoni ko fo ka bo dondo dogoni ko koro ka benala jeni korea de tsena ito dogoni ibo dogoni ko ni korea bola tsena ko sero asro atrege bi ko do ko ki jando ni mi jando bi bo o fole no fo yele ko ke jando yele la ni mi jando yele bi bo oche ko koro wallahi na korea bola tsena o kuma de fole sisa o ali korea yere bi to ala ka na yi korea bora kuma bi ga fo parce que ko wore kana ga no to ko wore to la ka tege bi sima de tege bi sima d'accord maman André santambi antale nyefe man se grako santam bi a santam ambi wala haliala munna santam antum wala halia o donkelena ama se yanko bi ay ba so anjigna dingue kono yare ni ko le 13 avril 2012 bi ambi 13 avril 2022 wote santam wa santam muni be ga so antum be transition o wati nafana amade ayage de coup d'état ke Amadou Toumani Touré la antumbo transition Amadou ay ko ale be ke nyemaye constitution suspendue c'est là où kelengene go yante anti jeno e ti ke nyemaye anti son akuma majade ay kombake aya damine we uluka sanction mo mbanga sisa folota juguna yede we a bedatugu essence kara fo kamena litre kele ni hakli bala ay kalo ay klesi kala dro ay abla ma se wala ni donc ayna ujugara ni yo ajugara ni hakli bala ay jamana den no degula ne yare mu fanga nyina de ma mani ma de donc ko ayna donc le 6 avril uluni ayabela ayako bo adna ke nyemaye ko buna jangunde ke nyemaye mais politicien ka kane de politicien ni ma farola o video wo fait akuma bacha ko ayema faut de rétablir les institutions et la constitution maintenant ay fana ma famu ko ayema si il est rétabli les institutions président de l'assemblée kanga ke président aller de kanga président ka mandat dafa parce que ya tete donc ayako bon d'accord abi constitution segi abi jankunda ke président mais ni jankunde aka kalo flak hedron jankunda tabana ala be kenyama mo kuma fo kon on ka signé dro signé grabane ala a signé maintenant ala a signé maintenant pour que mo ka be on est katabani politicien ay ma signé maintenant politicien ko c'est là où qu'on Blaise comparé à la salle de Nyamaya au co au le désigner comme médiateur. Si ta médiateur te fait Goulog là. Donc Blaise allez ko ay mo flati Ivoirien a sur Alassane Ouattara de tuer c'est là où Nyamaya. Donc Alassane Ouattara ministre Big Togo. Ani faut dire Burkina ka ministre. Au lieu de ko ulu flade kanga ke Blaise ke chidemi. Ya famo. Bassolé, Djibril Bassolé. Ani Big Togo. Olu nanaya kataka segi mabe. Maintenant Blaise ko comment mabe mia. Mbi avion chi kana. Aw bebi do la bina Burkina bina kuma mbi ben. Comme nere de nyama ne mo chi ama famu ayna. We avion chi. We am beke. A silame o, a dinema o, a politicien o, a militaire o, yo be chi soufela la kata ubla Ouagadougou.
Utara. O jugurani yanta. U ma ina ngon gosi o. O jugurani yanta nta fe ka nda dola. O ma be la bless ko ay sigiso. Ay ta ben. Una ne. Nera la eski mal de la ko nyona kuma sulu ko soro folo. Voilà. Ya ki bola. Donc en secret hein. Ben Kerala, Jankunde Kera président ou est Cheikh Mourou qui est premier ministre ni hakli bala. Premier ministre de plein pouvoir. Au côté. Contradiction kata. Mais la problème est du mais ay fanga duma mais ama kari fanga ko. Est-ce que vous connaissez? Donc elle est dans la kati. Mais elle est là juru sama ko fe. Ay juru sama ga sama. Ah sama ka sama. Fo mu ne kera. Président du premier ministre ma ngon famu. Premier ministre ko ale premier pouvoir. Ale que premier pouvoir ya ta sema fo ay anyina président ko. Fo ala ko ko mais nala ganga démissionné abali jonde mo. Capitaine de Joma. E président bi ko le jema. Asra ay bakati ja ay fana munu na o yoro la mako todo. Ay mo fo ye kutola tron ay dimino dondo. Ay se da su chikata premier ministre le minekana parce que jangone ka kego. Jangone te kum ati hasama uche ati kala abaka baraka don politicien de do. Parce qu'elle est à femme. Doni ale ama politique donc ko sobe quoi. Ale bi kuma dron. Awale bi tay ko. Alors jangone mu ye politicien fin. Ale mu ye nyema ati fofo na ye mu ga bo kun abo mene ka basigi. Maintenant aya wele fajiri fe ambo mu na ko télévision ko c'est mo démissionné là. Ale de akala. O dugu seje ay nana tele ko ama fata do ko kamale jebele ngone o de la tele ko fo ma fa ko kamale jebele ko fa ko o fa na de la badi joma ko sa ya da abdi yoromin aya fa no chena la aya ko mo ko sa wa da abdi yoromin no donc c'est ça maintenant avec ko premier tour rekata ala ka hina jango mu fatara kuna sini ko jango de o sama kana asigi maintenant jango ko ale ba donc fanga kada mais aya bisra sidawanya ko aya mbi bla sadasu ka konyena jema ele bo benyene bo ben karafe ko yode ayema mais ka to kati koni o chibita mina kati de o toro sulu salala fo ya élection voilà élection kera e be kanana mais comme o sulu sala comme o transition fona jegna no ma clé ambo kolol labi transition ma clé wa ke dro ka élection dro organiser ka ta voilà o mako reke afale akolo o de kra amo o to ko ya foti o de keme ka kun to gele donc santa muntu mambulo antu mo mun position mu dinga mu gono anfulo o yorol kenna e ba fo an so le matama santa ko kurita kera anfulo ali bi an sede be kuma na fana amma be folo ne akila ko filu chara bon asimi ba fika bo filin no kononga afuna kuma be ka chaya sabula ko chama me ulu tala ka sika strasoro sika tola akila kunu kuna fundilo ka boni kuna fundo wajida ka fokoro duguma aywa nga amemi ne fodoro ka be ala baraka sika ke mogo ka lafia amo drono ko itraure jitei Ambita Rodrigue Nofé. Allez, Canal Plus abonné Yemi, Canal Plus application Koura téléchargée. Et le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Il est exactement 9h02, le flash avec Bakari. L'Union européenne met fin à ses missions de formation et d'entraînement militaire dans notre pays. C'est ce qu'a annoncé lundi dernier Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Mais les formations sur les lois de guerre seront maintenues. Dans la foulée de cette décision de l'UE, l'Allemagne a aussi annoncé le retrait de ses militaires présents au Mali dans le cadre de l'UETM et de la MINUSMA. La ministre allemande des Affaires étrangères séjourne actuellement dans notre pays depuis lundi. Annalena Baerbock était hier mardi à Gao auprès de ses troupes
les troupes de l'armée allemande et devrait donc s'entretenir cet matin même avec le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Ça sera à Koulouba. L'actualité, c'est aussi l'affaire d'Oumarou Mariko, du nom de cette figure emblématique de la scène politique malienne. Oumarou Mariko, qui est toujours activement recherché par les autorités après ses propos sur l'armée. Le parti Sadi appelle sa section jeune et l'ensemble de ses militants au calme et au respect des lois de la République. C'est du moins l'appel lancé par les secrétaires politiques du Sadi lors d'une rencontre avec les médias. L'accès des enfants en situation de rue aux opportunités d'éducation et d'insertion professionnelle et économique, c'est le thème de la Journée internationale des enfants de la rue, célébrée c'était hier mardi par Samou Social Mali et ses partenaires. La rencontre a eu lieu à la Direction nationale de la protection de l'enfant et de la famille. Sport football, le Real Madrid et Villarreal, des clubs espagnols, se qualifient pour les demi-finales de la Ligue des champions en Europe. Hier soir, le Real Madrid s'est incliné à domicile face donc à cette formation donc de Chelsea 2-3, mais à l'aller déjà, les hommes d'Ancelotti avaient gagné sous le score de 3-1 grâce donc à l'incontournable Karim Benzema. Dans l'autre affiche de la soirée, le Bayern de Munich n'a pu faire que match nul face à Villarreal, 1-partout à domicile. Donc à l'aller déjà, donc les Espagnols avaient gagné 1-0 et s'est qualifié pour les demi-finales. Ce soir, le Benfica de Lisbonne tentera de rattraper son retard de 2 buts sur Liverpool. Donc les Anglais avaient gagné à l'aller 3-1. Les vainqueurs donc de cette rencontre jouera en demi-finale contre Villarreal. Le dernier match des quarts de finale opposera l'Atlético de Madrid à Manchester City. Les Citizens avaient gagné par le minimum de 1-0 à l'aller. Donc le vainqueur de cette rencontre également, cette fois-ci, jouera contre le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. Allez donc des demi-finales, ce sera le 27 et le match retour pour les demi-finales. Donc est prévu cette fois-ci, ces matchs retour sont prévus donc pour le 4 mai prochain. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Dans moins d'une heure, vous allez trouver Oumou Dambélé pour d'autres informations sur notre antenne. Merci de l'avoir présenté. Excellente journée et très